নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এলে আমরা এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকব না, এই ঘোষণা করে দিলেন ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির নেতা আসিফ মাহমুদ। ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির নেতা আসিফ মাহমুদ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কোনো শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন তাহলে তারা পুরোপুরি সেই অনুষ্ঠান বয়কট করতে বাধ্য अब पता चला है इनको अंतभक्तों को अपनी औकात का। ये बड़े चौड़े हो रहे थे 56 इंच की यूं छाती बाहर निकालकर मोदी सरकार कि मैं जाऊंगा ढाका में तारिकुर रहमान की ऑथ टेकिंग सेरेमनी के ऊपर तकरीब हल्फ बर्दारी पर ढाका में जाना था, इसने आना था क्योंकि उन्हें भी इनविटेशन मिला था ना। लेकिन फिर देखा कि आसिफ महमूद एनसीपी पार्टी ने किस तरह से कहा कि देखें उसने तो हमारे मुल्क के अंदर आग लगाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, उसने कॉलोनी की तरह हमें ट्रीट किया, अब आप फिर उसी को बुला रहे हो। अगर वो आता है तो हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वो नहीं आना चाहिए। और फिर हम तारिकुर रहमान की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे, यानी एनसीपी नहीं जाएगा वहां पर। तो उसके बाद फिर मोदी जी ने इनकार किया, वो नहीं आया, किसी और को भेज दिया। ये है अंदर की खबर। अब इनको बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है इंडियन मीडिया को, वेस्ट बंगाल मीडिया को, कि भाई मोदी जी क्यों नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है ना, वो अब बहुत ही ज्यादा अंदर से घबराहट का, टेंशन का शिकार है। और अब वो कह रहे हैं कि देखें जो नरेंद्र मोदी नहीं ना गए उसके पीछे एक वजह है। बांग्लादेश में जो ये ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी, तारिकुर रहमान जो पीएम बनने जा रहे थे, वो कह रहे हैं कि एनसीपी के जो लीडरशिप है उन्होंने कह दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में आते हैं ढाका में तो फिर हम नहीं शिरकत करेंगे। तारिकुर रहमान की जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें हम नहीं जाएंगे, यानी एनसीपी नहीं जाएगी, बाइकआउट करेगी, एहतजाज करेगी। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है वो शेख हसीना को नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में साजिश करते हैं, नरेंद्र मोदी का एक किया धरा है सब कुछ, वो ये कहते हैं, यानी एनसीपी पार्टी ये कहती है अगर वो आते हैं तो फिर शेख हसीना को लेकर आए, अगर वरना ना आए। तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है, वेस्ट बंगाल मीडिया भी ये कह रहा है कि अब फिर मजबूर हुआ बांग्लादेश के, देखें अगर मोदी आ जाता है तो कोई नया कट्टा ना खुल जाए, कोई नया इशू क्रिएट ना हो जाए, लिहाजा मोदी की जगह किसी और को भेज दो, किसी हमारे एमएल एमपी को भेज दो। पाकिस्तान की तरफ से वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल इस वक्त ढाका में बांग्लादेश में है और उनका जिस तरह से वार्म वेलकम किया गया उससे इंडिया को और ज्यादा आग लग रही है, जेलस हो रहे हैं भाई, वो सीधी बात है। लोग सेल्फियां ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं एहसन इकबाल के साथ। वो गाड़ी वाली उसकी वो वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल है, वो ढाका के रोड पर जा रहे हैं पार्लियामेंट में तो लोग उनके साथ तस्वीरें ले रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग है। तो इस वजह से तो एक तरफ मोदी जी नहीं आ रहे तो दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तानी वजीर जो मिनिस्टर हैं मनसूबा बंदी के एहसन इकबाल, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। यह भी इनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, वेस्ट बंगाल मीडिया मजीद क्या कह रहा है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এলে আমরা এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকব না, এই ঘোষণা করে দিলেন ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির নেতা আসিফ মাহমুদ। ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির নেতা আসিফ মাহমুদ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কোনো শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন তাহলে তারা পুরোপুরি সেই অনুষ্ঠান বয়কট করতে বাধ্য হবেন। এনসিপি নেতা আসিফ মাহমুদ কি বলেছেন শোনাবো একবার। নরেন্দ্র মোদী যদি বাংলাদেশে কোনো সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসে তাহলে আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে আমরা সেই শপথ গ্রহণের নির্লজ্জ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হব কি হব না। একটি দল বিগত সময়ে ভারতের হাত কাঁধে নিয়ে এই দেশে মানুষের উপর জুলুমতন্ত্র ফ্যাসিবাদ চাপিয়ে দিয়েছিল। আমরা আবারও দেখছি নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথেই তারা আবারও ভারতের কসাই খ্যাত নরেন্দ্র মোদীর হাত তাদের কাঁধে চায়। আমরা বাংলাদেশের জনগণ শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ও 2021 সালে মোদী বিরোধী আন্দোলনে আমাদের ভাইয়েরা জীবন দিতে চিন্তা করে নাই। মোদী যখন বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিল, শেখ হাসিনা যখন মোদীকে এই দেশে নিয়ে এসেছে, একদিকে মোদীকে নিয়ে তারা ফুল দিয়ে বরণ করেছে, আরেকদিকে বাংলাদেশের জনগণ, বাংলাদেশের তরুণরা রক্ত দিয়ে রাজপথকে বরণ করেছে। সুতরাং আপনারা আবারও যেই কসাইরা এই দেশে আধিপত্যবাদ কায়েম করেছে, যেই কসাইদের লেসপেন্সাররা এই দেশে ফাঁসিবাদ কায়েম করেছে,
তাদের হাত কাঁধে নিয়ে আবারও বাংলাদেশে জুলুমতন্ত্র কায়েমের স্বপ্ন দেখবেন না। আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে বলছি, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, সার্বভৌমত্বের পক্ষে। আমরা এই নির্বাচনে আপনাদের থেকে ম্যান্ডেট চেয়েছি, আপনারা ম্যান্ডেট দিয়েছেন। আমরা সেই ম্যান্ডেটের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখব এবং নরেন্দ্র মোদী যদি বাংলাদেশে কোনো সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসে, তাহলে আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে আমরা সেই শপথ গ্রহণের নির্লজ্জ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হব কি হব না। সুতরাং আপনারা এই দেশকে যারা জুলুমতন্ত্রের শিকার করেছে তাদেরকে সাথে নিয়ে, তাদের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে এই দেশকে শাসন করার স্বপ্ন দেখবেন না। এই দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে এই দেশের জনকল্যাণের জন্য আপনারা কাজ করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এবং হাতিয়াতে যেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, দ্রুত সময়ের মধ্যে যারা এর সাথে জড়িত সকলকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে আমাদের আজকের এই কর্মসূচি। এবং একই সাথে যাদের উপর সারা দেশে হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে, যাদের বাড়িঘর দোকানপাট ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ এবং সেই ঘটনাগুলোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং গ্রেফতার দাবি করে আমাদের কর্মসূচি এখানেই শেষ করছি। আমরা প্রয়োজনে আমাদের 11 দলীয় জোটকে সাথে নিয়ে সামনের দিনে আরো কঠোর কর্মসূচির দিকে যেতে পারি। এই মন্তব্য আসিফ মাহমুদ সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং উভয় দেশের রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। আসিফ মাহমুদ বলছেন, এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক পছন্দের বিষয় নয়, বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত একটি ইস্যু। তিনি আরও বলেছেন যে নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি কেবল অনুষ্ঠানে স্রেফ অংশগ্রহণ নয়, এটি রাজনৈতিক সংকেত বহন করে যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মন্তব্যের মাধ্যমে ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের এনসিপি বা ন্যাশনাল সিটিজেনশিপ পার্টি স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব ও নীতির প্রতি সতর্ক বার্তা পাঠাচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আসিফ মাহমুদ এই ধরনের অবস্থান নিলে তা কেবল দলীয় সমর্থকদের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি করবে না, বরং সরকারের প্রতি সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া বাড়াবে। রাজনৈতিক মহলে বলা হচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মানচিত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যে এবং দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে। আসিফ মাহমুদের বক্তব্য অনুযায়ী এটি কেবল অনুষ্ঠান বয়কটের বিষয় নয়, বরং রাজনৈতিক অবস্থান ও নীতি প্রদর্শনের একটি শক্তিশালী বার্তা। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। अब देखें, आसिफ महमूद ने साफ साफ कह दिया अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो भाई हम नहीं जाएंगे ऑफ टेकिंग सेरेमनी में, लेकिन वो नहीं आए, अब वो सारे चले गए। तो वो कह रहे हैं कि यार वो उसने सब कुछ किया है और हमारा जो इनकलाब आया उसके बाद जो शेख हसीना है वहाँ चली गई इंडिया में। हमने बहुत बार कहा उनको कि वो वापस करो भाई, शेख हसीना उसके खिलाफ केसेस हैं, लेकिन इंडिया नहीं कर रहा वापस। तो उस इंडिया के साथ भाई हम कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, पहले हमारी वो डिमांड तो पूरी करें ना। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।